তিনটা পুরী অছন গুটে অছে জগন্নাথ পুরী ও গুটে অছে খায়সন পুরী ও গুটে টিভি দিন অছে যে অমরিশ পুরী অযোধ্যা তীর আছে পরে অযোধ্যা পুরে অমরিশ পুরী অছে অমরিশ পুরী বলছেন যে অমরিশ পুরী বেলে যাও তো দেখামা পখন মনে আসবো করলা পখন आदमी पड़ी जा प्रभु नारायण को 10 चक्र अर्पण कर भगवान सुख शांति आनंद प्रेम रखी था आनंद सागर अच्छा घरे सब सुख शांति आनंद प्रेम रखी था आनंद सागर से झील को भगवान विद्या बुद्धि प्रवीण करंतु आनंद सागर विशाल सदै थांतु प्रभु नारायण आनंद सागर अच्छा अच्छा यही समय